It's a never-ending story. Every year during the rainy season, Indra, the god of rain and thunder, sends clouds towards the region of Gurkha in Nepal. The monsoon is a symbol of prosperity, and Indra, the god of all gods, never does things by halves. Torrential rain crashes down on the country. Far from the tourist traps, the roads and trails of the mountain region become impassable, and many villages are cut off from the world for several months at a time. Krishna is perhaps the most important man in this region. He's the only shopkeeper within a 50-kilometre radius. When he doesn't supply the goods, everyone in the area suffers as a result. बाटो त अब त्यही हो अब असाध्यै हिलो छ हिँड्नलाई एकदम समस्या छ अब यहाँ पम्पको व्यवस्था छैन अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँको स्थानीय गाडीहरू लोकल मिलहरू जेन्टर सेन्टर चलाउन लागि अब यही हामी चाहिँ ड्रममै निर्भर गर्नुपर्छ पम्प नभएको कारणले यहाँ गएर लिएर ड्रममा ल्याउने अनि त्यसबाट वितरण गर्ने तर तेल किन्नलाई अब 1,63,000 छ यहाँ हैन 4 ड्रम पेट्रोल ल्याउने 5 ड्रम डिजल तेलको लागि By the time the driver gets back, 2,000 litres of fuel will have been sold over the course of the day. It must be said that the generators are running at top speed here in Arket. Even though the village has electricity, there are often power cuts. The 3,000 inhabitants of Arket are counting on Rama, whilst Rama counts on his luck. बाटोमा धेरै हिलो छ हैन गाडी फसेर बस्छ अरु गाडी फस्छ आफू फसिन्छ ट्र्याक्टर फोर व्हील सानो गाडी फसेर बस्छ त्यसैले This route from Arket to Gurkha is just a tiny speck on the map, just 40 small kilometres that Rama will have to endure through his sweat and exhaustion. Never complaining, the Nepalese head on. They have a completely different view of life. Buddha, their karma, and the invisible world around them guide them. On these Nepalese roads, most of the time, mechanical horsepower is not much help. Four hooves are much better than four tyres, but there's always a catch. In the face of danger, the animal can be a little temperamental. The monsoon devastates the country, but at the same time is a source of life, and without it, a large part of Nepal would die of starvation. हैन यो आफ्नै परिवार बेच्न त हाम्रै परिवारलाई खानालाई पुग्दैन हैन पुगिराखेको हुँदैन त्यही भएर कारणले अब हैन आफै परिवारलाई खानको लागि मात्रै दुख गरेको हो अरूलाई बेच्नलाई हैन. According to the Nepalese, nothing is important in this world, suffering or not. All that counts is wisdom. Rama, who is heading out to get petrol in Gurkha, prefers to wait an hour or two before hitting the road. Just a few hours could make all the difference during monsoon season. This man carries the same name as the god Ganesh, and he's not far off from a god in the eyes of his passengers. He's one of the only bus drivers who's willing to travel during this time of the year. And he even makes a point of respecting the timetable. They now know. Their ETA, however, is another matter altogether. यो हनुमानको यो हामीलाई यो गाडीको रक्षा हुन्छ भनेर हामीले राखेको यसलाई हामीले बेला बेला धुसल गाउँछौँ बिहान बिहान उठेर
40-42 किलोमिटर छ यहाँबाट मौसम राम्रो हुँदाखेरि पुग्नलाई हाम्रो हामी 200 जना पाइयो भने 4 घण्टा अहिले त ठेगान हुँदैन हाम्रो भन्न सकिन्न हामी उति पर्यो भने बिहान हिँड्ने गाडी बेलुका पनि पुगिन सकिन्छ गाडी नउक्लेर बाटा ट्र्याक्टरले तान्न पर्छ. But it's equally as possible to never get there at all. The road leading to Gurkha is one of the poorest maintained in the country. Far away from any of the nature reserves that attract thousands of tourists, the Nepalese government forgot about this road a long time ago. The locals have always maintained the roads. However, this year, the state has taken action. ड्राइभर कहाँ पुग्थ्यो पेसेन्जर कहाँ पुग्थ्यो यहाँ माथि त आर्मीहरू खटा खान् अब यो बाटो चाहिँ वास्तवमा लिनु चाइनाले लिनु पर्यो चाइनाले लेखा. It is still unclear as to when it will be finished. After passing the first few kilometres, the old trail starts up again. अनि त्यसैले खाल्डो हुन्छ अनि यो खाल्डोमा चाहिँ अनि यस्तो हुन्छ अनि यो पानीले बिगारे बाटो. Aside from the shovels and pickaxes that Ganesh brings along with him, he's missing one crucial element to get out of these traps. So when he finds it, he must bid farewell to morality. यो बाटोमा हाल्ने त्यहाँले गाडी फस्छ उकालोमा गाडी फस्छ अनि त्यसपछि यो हाल्ने भनेर उक्लिन्छ छिटो त्यही भएर चाहिँ लान लाग्यो. This petty theft is not good for their karma. For Buddhists who believe in reincarnation, good and bad actions will affect their next life. Rama, the driver who is buying fuel in Gurkha, finds himself a few kilometres behind the bus, and he's keen on keeping his good karma. He therefore transports these passengers for free, as they can't afford a ticket on Ganesh's bus. Good for his karma perhaps, but not for the passengers. किन नि आज चाहिँ अब डर लाग्दै के गर्नु त हिँड्नै पर्यो हिँड्नु पर्छ जानै पर्छ बाटो बनाइदिनु यहीँबाट घुमेर जानु पर्ने काठमाडौँ बाटो चक्क डाक्टर कहाँ अब भरे त के गर्दा नि भएन होला कन्ड त चुरुरु भइसक्यो
Further down the road, Ganesh's bus is slowly pushing on. Despite the beautiful weather, the earth is hardly drying out. मैले 10 वर्ष भयो अनि 4 वर्ष कन्ट्रोल गरी 14 वर्ष भयो यो मेरो गोर्खाको एउटा हरचन्द्र दाई भन्नुहुन्थ्यो मेरो गुरुबाउ अनि उहाँले चाहिँ मलाई यहाँबाट 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर गर्दा गर्दा मलाई सिकाउनु भयो अनि सिकाउँदै अनि हात बस्यो अनि लाइसेन्स लिन गएँ लाइसेन्स लिएर आएँ अनि लाइसेन्स लिएर आएको नि 1 महिनापछि चाहिँ अनि मैले गाडी चलाउन थालेँ Every time he takes the wheel, Ganesh repeats the same phrase by Buddha over and over again. Wise is the one who faces adversity with patience equal to his strength. And on this journey, Buddha's words take on their full meaning. चिप्लो खाल्टो भएर नउक्लेको गाडी खाल्टो छ त्यही भएर नउक्लेको Rama and his passengers end up catching up with Ganesh's bus. यहाँनिर गाडी फसेर बसेको छ सबै फोर व्हील बस ट्रक सबै यहाँ फसेर बसेको कारणले गर्दा यहाँ गाडी रुकेर बस्यो This emergency stop is neither to offend the passengers on the truck nor Rama, who has his own ideas when it comes to driver camaraderie. Not so good for his karma. सहयोग त गर्न जान मन लाग्छ नि अहिले त्यहाँ उग्लिने बाटो बनाउँदै छ उ उग्लिने कतिको कन्डिसन छ उसको उग्लिन सक्ने स्थिति छँदै गएर आधाले हैन उग्लिने नसक्ने भएपछि गएर सबैले सहयोग गरिन्छ It's not looking good, but Ganesh and his assistant congratulate one another for having stolen the sandbags from the side of the road. But even in Nepal, underhanded gains never prosper. गई हालो टायर पड्किहाले छ साथी नि बेसरी जस्तो गर्नु अघि र पछि बेसरी जल्दी नि भएपछि डुममा भयो खेती हो नि साला त जब मिल्यो यो टायर पड्क्यो यो टायर चाहिँ पड्क्यो अब यसलाई माथि टायर लिएर हालेको छ अनि यसलाई फिट गरी पहिले बाल्लो हालेर गाडी उकालौँ यहाँ माथि भयो ल ल ल टायर यही साइड ला फेरि यही साइड लाउने डल्लक्क फेरि टायर फेरि छैन यति एउटा माथि ल झड्काउँ त यसले जोडेको आएर छ त गइहाल्छ नि यस्तो छ बाटो त्यो गाडी फसेर यो पड्केको टायर ढुङ्गाले
यस्तो समस्या महिना एकचोटि परिरहन्छ जहिले पनि यो टायरबाट हो टायर नयाँ भएको पर्दैन थियो टायर पुरानो हुनाले यो दुःख पायो हो दिक्क लाग्दैन यस्तो गर्दाखेरि तपाईहरुलाई पेसा यस्तै छ The puncture made this restaurant happy, as all of the passengers rushed to it. चिसो छैन नि त्यस्तो तातो के दिएर The passengers are greeted with warm drinks and tasty meals. For a small sum, Ganesh and his assistant wolf down a dal bhat, rice, lentils and a few pieces of chicken in a very spicy sauce. चम्चाले खान जान्दिनु त्यो एकदम आनन्द आउँछ भोक पनि लाग्यो आनन्द पनि भयो अब यो खाएपछि एकपल्ट सुत्न मन पनि लाग्छ हो के As a bus driver, Ganesh earns €600 per month, and Suresh makes half of that. They barely have enough to live on, but according to them, there's no reason to complain. म सानैदेखि लाइनमा भिजियो भएर अनि यही लाइन नै ठिक लाग्छ बाहिर गएर जाहिर खानु मन लाग्दैन मलाई त्यो रिल्याक्स हुन्छ ठाउँ चिनिन्छ मान्छे चिनिन्छ त्यसरी जता गए पनि मासु भात खान पाइन्छ बेलुका बसी बेर खान पाइन्छ पैसा आउँछ त्यसरी हो Making do with what one has. For Buddhists, one must accept that bad deeds of a former life are paid for in the next. Jetty and her mother break up rocks all day. An unrewarding yet necessary job. Their work is used for repairing the roads. अनि अब खाना लागिले नि अब कान सुन्दैन पछि त के होला र मलाई भनेको कुरा बुझिन्छ न मात्र पुगेर खाना प्राय त बसी बसी खाना लाउन मन लाग्दैन हात काट्छ गाह्रो छ आँखामा पर्छ एक महिनामा नि ढिलो हुन्छ नि खोज्न पर्यो ल्याउन पर्यो बोक्न पर्यो कुट्न पर्यो दुःख छ नि दुःख नगरे खान पाइँदैन धेरै टाइम लाग्छ एक महिना A meagre sum in comparison to the work that goes into it. But it allows Jetty to live comfortably with her 3 children and her disabled husband. Jetty and her family's life becomes even more complicated during monsoon season. आफूले भने जस्तो काम गर्न पाइँदैन भने जस्तो हिँड्न पाइँदैन त्यसो पाल भइगयो नि छिटा बराइ हिँड्छ कहिले त मरे जस्तै हुन्छ दादा कहिले त मरे जस्तै हुन्छ The showers never last long, but long enough to ruin everything.
Ganesh's bus may no longer be new, but it's still sturdy. Unlike this new 4x4, which finds itself immobilized in the middle of the road. The driver just can't seem to get out. Ganesh suggests taking the wheel. हल्लाउनु चाहिँ पर्यो गाडी एकचोटि त्यही गर्नु होला त अंकल गाडी हल्लाउनु अंकल हल्लाउने रे गाडी यामा हो गाडी त Nothing is happening. The 2-ton vehicle stays where it is, no matter who's driving. The sun is beating down. It's 40 degrees. Two hours later, they've marked out a plan of action. No vehicle on this road drives over 4 kilometers an hour on average. Some even leave their trucks behind because the tractor that's supposed to save them also gets into trouble. After 40 kilometers of effort and 12 tiring hours, Ganesh's bus arrives in the symbolic town of Gurkha. Its Maharaja unites all the different regions to give birth to modern Nepal. However, for Ganesh and his passengers, modernity is still a myth. आज जुन बाटो आथ्यो त्यही बाटो फर्किने फेरि भुलियो भोलिको यात्रा पनि आजको जस्तै 15 minutes after the bus, Rama arrives at the entrance of the town. Everyone congratulates one another for making it in one piece. Unlike Ganesh, Rama barely has time to catch his breath. The village is counting on him to quickly return with the fuel for the generators. Rama earns 30 euros per journey, a measly salary for 24 hours of driving. Rama arrived back in Arket the next morning.
His passengers also continued their journey. They all headed to a small village with a great power. This annual celebration brings luck and happiness for the rest of the year. Since the earthquake that destroyed the country in 2015, the Nepalese never missed the bracelet ceremony. बलि राजा दानवेन्द्र महाबल तेन तम प्रतिबन्धामी रक्षामा चलमा चल आयुर्वेदेशो पृथ्वीवाक्य समष्टिर धर्म सन्तान शरीरे सप्तवीर्दय जात्रा यो रक्षा हुन्छ भनेर डोडो बाँधेको बुझ्नु नि त्यसले हाम्रो परम्परा धर्म संस्कृति अनुसार रातो सट्यो बलि राजा दानवेन्द्र महाबल तेन तम प्रतिबन्धामी रक्षामा चलमा चल धार्मिक ग्रन्थ अनुसारले रक्षा गर्छ कस्तो सिद्धान्त हुन्छ महत्त्वपूर्ण एकदम महत्त्वपूर्ण झाँक्रीको त विशेष महत्त्वपूर्ण यही ढ्याङ्ग्रो बजाउने झाँक्रीको विशेष त वर्षमा एकचोटि मात्रै बनाउँछ वर्षको एकचोटि मात्रै झाँक्री पनि आज एक दिन मात्रै. At the same time as the bracelet, the tilak is placed in the middle of the forehead. It represents the third eye of the goddess Shiva and symbolizes the rising sun. During the process, the priest adds a few grains of rice in order to feed the spirits. According to the shamans, this protection is crucial as there has been an outbreak of attacks from bad spirits ever since the earthquake that caused 8,000 deaths. There are always visitors to Shaman Santa Bahadur's hut. भूत लाग्छ प्रेत लाग्छ अनि भूत लाग्यो भनेदेखि डाक्टरले उपचार हुँदैन झाँक्री नै चाहिन्छ त्यहाँ हामीले पनि त्यसले चाहिँ त्यो बाण देवताको यो चाहिँ देवताको बाण हेर्दाखेरि सास सिधै मान्ने लाग्यो भने ठारै जान्छ उनीहरूले हार्ट एट्याक भन्छ अनि हावाले चाहिँ अलिकति चाहिँ यस्तो गरी छोएर चाहिँ छाड्यो भने हावा भन्छ अनि टर्छ प्यारलेस भन्छ डाक्टर साहबहरूले अपरेसन जस्तो अब यहाँ फेरि अन्द्रो गाँठो परेको अब भित्र आन्द्रो कुहिएको. The villagers pay the shaman in whatever way they can. ज्वरो आएको रुगा खोकी हो कि भनेर ज्वरो आइरहेको छ केही लागेको छ भने डाक्टरमा जाँदा साह्रो हुन्छ यता हाम्रो यतैतिरको केही लागेको छ भने जहिले पनि एकचोटि दुईचोटि फुक्नुपर्छ अनि मात्रै डाक्टरकोमा लाने. Malang Hema, no Quay, Shubale, Chona Hena, John, now I say, Calvo, Tadana, Dovan, Sunday, when it's a dozen. Heguru, Bara Mera, Guru Baba Mera, Zagata, Gotani, Dibi, Mali, Mero, Azima, Rani, Guru, Lemos, Devin, Ganisra, Ganisrani, Benita, Mesa, Gilman. Samal Padagiri, Pima Dexa, Tara, you hammer not alone the Pimidi, was Moile, Mero Sakti, about your Lago, Muhammad Hago. Satisfied, the bad spirits are flown away. The monsoon grows stronger with each day. In a short while, it will be at its strongest. More than 300 litres of water per metre squared in 1 month. A tidal wave from the sky. The villages on top of the mountain will soon be inaccessible. A journey is being planned against the rain in order to restock. यो माथि सले सामान ल्याइजन रोडर आएको थियो तेल ग्यास जस्ता चाउचाउ चामल हैन सबै रहेछ अन्डा रहेछ हैन
एकछिनपछि लोड गर्ने है ल These sheets of iron for the roof and walls of houses are not very resistant to strong winds. हेलमेट यो टाउको लागि सेपको लागि हो यो टाउको दुख्छ And above all, they brighten up daily life during these long months cut off from the world. ओइ त्यो प्याक फुटेन त तिर्नु पर्छ अलि प्याक यहाँ तले बनाउनु पर्दैन है At 18 years old, Mela is the youngest driver in the region. यो हरे मध्ये एकला बल त चाहिन्छ बल पनि चाहिन्छ दिमाग पनि चाहिन्छ बुद्धि लगाउनु पर्छ धेरै खेल्नु पर्छ अब किनभने बलले मात्रै नि काम गर्दैन दिमाग पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ कहिलेला दिक्दार लाग्छ किन यस्तो काम गरिराख्नु गर्न नपर्ने होला जस्तो लाग्छ कुनै दिन त अब किन गर्दा गर्दै अल्छिलाइ हुन्छ थकाइलाइ हुन्छ त्यही भएर नि कुन चाहिँ गाडीले लान्छ Only 5 trucks are available to go to Mangbo, 20 kilometres further up. A small distance that has nonetheless destroyed many trucks in the past. So the villagers have called upon another means of transport which, so far, has a 100% success rate. Every day, several trailers full of mules like this one unite to take on the mountain. त्यही भएर यो अलिक छिटो पुर्याउनु पायो भने त्यसो त पानी भिज्छ त्यही भएर अलिक छिटो पुर्याउनु पायो बेलामा पुर्याउनु पायो भने बाटो चिप्लो हुन्छ चिप्लिन्छ लड्ने हरेक दिवाना हुने यो पुरै साबुन लुगा धुने कपडा धुने है अनि यस्तो अब यो बिस्कुट सिस्कुट माथि लेकतिर पुर्याउने हो कि सर है यो 30 किलो छ 60 किलो ठ्याक्कै 60 यो अब यसलाई त्यो चिनी हो चिया खाने चिनी 600 kilograms of equipment and food to carry for 8 hours up steep paths. Many of the mules are uncooperative. Some even escape. For a few rupees, this young man brings them back on the right track. Oh, something else. Oh, oh, the saucer. Yeah, just the target. The race between the mules and the trucks begins. The route taken by the driver seems more suited to mules. Mela isn't passing 15 kilometers an hour. हामीले यस्तो हिँडिराख्ने बाटो अब यो बाटो कसरी जाने होला के होला कसो होला कस्तो होला बाटो त्यो भने हाम्रो अनुभव चाहिँ गाडीकै ध्यानमा गइरहेको हुन्छ मेरो गाडी कसरी हिँड्छ गाडी कस्तो आवाज आइरहेको के हो अब के भइरहेको छ कि कतैबाट आवाज बेग्लै आइरहेको छ कि गाडीको त्यो आवाज सुन्दै हाम्रो गाडीकै ध्यानमा हिँडिरहेको हुन्छ अगाडि गरिरहेको हुन्छ बाटोमा त खासै हाम्रो त के यस्तो त डर त खासै 10 जस्तो लाग्नु के लाग्ने भनेर लाग्नु त यस्तो पानीहरू रोड हिँड्दा रोडहरू भाँचिन सक्छ कि र माथिबाट पहिरोहरू आउन सक्छ कि भन्ने त्यही डर हो हाम्रो माथिबाट पहिरोहरू झरेर यस्तो ढुङ्गाहरू लागेर के हुन्छ कि भन्ने त्यही डर हो Mela travels with Shuba, his 14-year-old assistant. He's learning the trade, but he must put his heart and soul into it. There's no time for slackers. Turun aí, Al. Muito obrigado, pelo.
ब्याग जाउँ न यहाँ ढुङ्गा भाले ढुङ्गा त के निकाल्यो तैँले यहाँ हालेर के काम त यहाँ हाल्नु पर्यो आउनु गाडी के काम गर्छ त्यो बेला ढुङ्गाहरू त लिक्लिङ हाल्न हाल्नु के अरे यहाँ ढुङ्गा पल्टाएको थिएँ माटुने गरे माछिको धेरै बस्नु अरे दिन्छु त ठिक छ गाडीमा लिक छोडेर जान नमिल्ने मन पऱ्यो मलाई आउनु गाउँघरको दाई भाइलाई काम गरेर मजा हुन्छ क्या अर्का भयो भने त अब कुट्छ जे पनि भन्छ अब जा भन्छ यो भाइलाई अब किनभने यो घरमा बसिरहेको थियो त्यसै हलेर अब किनभने के त्यति किन हलेर गर्छ आइज गयो काम गर्ने भए आइज अब किन काम सिक्छस् आइज भनेर मैले बोलाएर नि ड्राइभरलाई बिरेक त लाग्यो दिगदार लाग्यो कति हल्ने होला है गरेर हिँड्ने हुन्थ्यो नहल्लिकन लाग्यो पछि त बानी भयो अब हल्ल्या त अब केही हुने हुँदैन At the village entrance, 2 truck drivers await Mela like he is the Messiah. When there's a serious problem, the drivers trust his skill alone to solve it. गाडीलाई पर्खेर गाडी तान्नु पर्यो बाटो छिरेको छ त्यही भएर तान्नु पर्यो बाटो अप्ठ्यारो भयो अब के हैन एक्सलका बाटो अप्ठ्यारो छ त्यही कारणले एक्सल लुप ढिलाएर जाँदाखेरि एक्सल While Mela is saving his friend, on the other side of the mountain, Suka and his mules are making progress. Slowly, but surely. It's the mules setting the pace of this journey, not Suka. The mule's endurance is only equal to the reputation of the men of this region, the Gurkhas. Fearless and hard-working men. Since the middle of the 19th century, the British Army recognised the value of these mountain dwellers. They created an elite unit composed only of Gurkhas. To this day, these commandos are being sent on the trickiest missions. Suka is no longer a soldier, but is still fighting every day. गाह्रो त गाह्रो छ नि सर के गर्ने अब गाह्रो मानेर भएन अब छोरी 3टा छ अब सब बान पढाउनु पर्यो हुर्काउनु पर्यो अलिअलि पैसा दिनु के अरे कापी कलम किन्नु पर्यो अब बिहान बेलुका छाक टार्नु पर्यो अब गाउँमा त धेरै छैन उब्जनी हुँदैन अब यसरी गर्ने अलिअलि तलब पकाउने अनि यस्तै गरेर खाने अनि बालबच्चा पाल्ने नै हो सर है Before each journey, Suka prays to the gods that one of his mules doesn't have a bad fall. Crossing the suspended bridge is always a cause for concern. फर्स्ट नयाँमा एकचोटि नै बानी नपरेको चाहिँ लाग्थ्यो डराउँछु अनि एकचोटि दुई आयो फेरि फर्केर तल जाने आयो त्यसपछि ऊ बानी भएपछि चाहिँ डराउँदैन डराउनु त डराउँछ लड्छ मर्छ भनेर उनीहरू पनि डराइहाल्छ Ever since the earthquake, the mountain has been swarming with porters, the villagers who can't afford to pay for a lorry or mule. The mules carry cargo on their backs, cargo that enables the villagers to rebuild their lives.
खच्चडमा यो सम्भव हुँदैन यो खच्चडमा राख्न बोकाउन मिल्दैन रूपमा प्रयोग गर्नको लागि कपडाहरू हैन भनौँ न कपडा यता राख्नको लागि नै अनि फोटो बनाउँदाखेरि चाहिँ भुइँचालो भन्ने थाहा थिएन मलाई हैन खासै अब अनुभव भएन भित्र पस्ने क्रममा त्यो गेटले झरेर मेरो चाहिँ स्पाइनल कट छ यो अनि यो बोन पनि फ्र्याक्चर हो स्पाइनल L1 र T12 दुईटा फ्र्याक्चर भएछ म 45 दिन हस्पिटल बसेर यतातिर गर्न सक्दिनँ म इन्डियन काम मात्रै गर्छु ल जान्छ है Back with the truck drivers. Mela still hasn't reached his friend who's broken down. After 5 hours, he's still trundling along this rain-drenched road painfully slowly. टायर नाच्यो अब हजुर रातो माटोमा फस्यो रातो माटोमा चिल्लियो The broken down truck is just after this slope. This lady seems to be enjoying all of his trouble. The show is far from over for her. किनभने अब हाम्रो कर्तव्य नै हुन्छ किनभने उला हाम्रो गाईले यस्तै परिरहेको हुन्छ हामीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हैन उनीहरुको लागि उनीहरुलाई पर्दा हामीले पनि गर्नुहुन्छ हामीलाई पर्दा उनीहरुले गर्नै पर्ने हुन्छ सहयोग गर्नै पर्ने गर्नै पर्ने हुन्छ यस्तो हाम्रो के हुन्छ भने यस्तो ड्राइभरले सहयोग गर्ने हो हैन फोटो बनादेऊ न तार छुडेर गाडी बोल्दैन बा तार छुडेर गयो त्यही गाडीले ल्याउने गाडी फस्यो ओइ पछाडी ओके Mela has to abandon his friend. He must deliver his goods before night falls. He'll come back to find him later if he himself doesn't end up stuck on the road. There's still 10 kilometers left until Mangbo village. Zuka and his tireless troop of mules have just reached the grocery store after 5 hours of walking. महिनामा 2 चोटी 4 चोटी रेस्ट हुन्छ हैन 4 चोटी झन् नदा नि बोकिरहने हो कि सधैँ बोकिरहने अन्त महिना 5 कहिले कहिले 2 चोटी 3 चोटी रेस्ट गर्छ अनि आराम गर्छ नत्र अनि यो दिनै बोकिरहने हो कि 3820 रुपैयाँ कमाए ल हिँडे हजुर म अब Contrary to the villagers, the only misfortune Zuka might one day experience is the road being laid with tar.
Miller arrives long after the mule driver. The village is now supplied for most of the monsoon season. Amir is the owner of this colourful store, the only shop on this side of the mountain. मेरो पसलमा यो कपडा के रे जुत्ता चप्पल कपडा यो फेन्सी कपडा हो अनि स्टेशनरी यो विद्यार्थीको लागि स्टेशनरी कापी कलमहरू यो नुडल्स यो चाउमिन कोक अनि बिस्कुट चुरोट कोक बियर अनि यो सेन्टर फुड सबै कुरा रहेछ त स्टेसनरी सबै छ हजुर यता छ बिस्कुट यहाँ हुने भने मकै हो कोदो यहाँ उति खेत छैन कि यहाँ धान उति उत्पादन हुँदैन यहाँ सिधै यहाँबाट भन्नुभयो यहाँ तातो काँचोबाट आउँदामा यो बिगाड ठाउँ नै हो सर तल सबै सामान अब तलबाट ढुवानी गर्नुपर्ने रहेछ हामीले होइन यता भने उत्पादन केही हुँदैन सर सिधै टाढो पुग्नु जानु पर्थ्यो अर्घर जानुपर्छ 2 दिनमा आइपुग्थ्यो कति समय लाग्छ अर्घर जान 2 दिन लाग्छ आज जान्छ 10 वर्ष भुली आउँछ Mailer kept his word and has come back for his friend Ashok, but this time he's brought a rope to tow him. This latest defeat leaves the men with only one option: take out the stones one by one to make the road as smooth as possible. It will take them the whole evening to get the truck back to the village. Mailer doesn't really have the time to relax. The arrival of the monsoon means heading back to the field, or rather the paddy. The young driver has traded the steering wheel for the handles of the plough. काम गर्न त अब गाडी चलाउनु यही काम गाह्रो छ नि गाह्रो त अब किनभने यसो भनेको स्ट्रिङ त्यसमा भनेको स्ट्रिङ बढाएर भरमा हुन्छ भने यसमा अब हलो उचाउनु पऱ्यो आफूले गर्नु पऱ्यो सबै बल काम गर्नु पऱ्यो होइन यो आफ्नै परिवार अब बेच्न त खाना हाम्रै परिवारलाई खाना त पुग्दैन होइन पुगिराखेको हुँदैन त्यही भएर कारणले अब होइन आफै परिवारलाई खानको लागि मात्रै दुःख गरेको हो अन्त बेच्नलाई होइन Uncle, auntie, brother, cousin, nobody gets out of the family chores. यो रोप्नको लागि बिउ काट त्यहाँ रोपारलाई दिनको लागि रोप्दै गरेको मान्छेहरूलाई दिनको लागि यो रोप्नको लागि बिउ काट्नु रोप्नु जाएन रोप्नलाई जाएन जान्छु नि किन किन जान मन लाग्दैन Mailer's mother had other hopes for her son, but when he was 16, she had to put him to work. पहिरो जान्छ जाँदा जाँदै गाह्रो छ नि त नि गाडी चलाउनु नि जहिले हाइदी हुन्थ्यो भने हो आफू त नपढे भयो नि
छोराछोरीलाई त पढाउन खोजे हो जोडिएर के पढाउनु पाउने पढेर अरू काम गर्ने टिचरहरू अरू ठाउँमा बस्न जानु पाउँथ्यो The dream for Mela and his family is to improve their karma, to ensure prosperity in their next life.